Wow, di sini ada mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Taruh sini. Cari lagi, teman-teman. Wah, ada mobil truk kontainer, teman-teman. Kita cari lagi. Wow, ada banyak sekali, teman-teman. Mantap. Kita mulai dari sini, teman-teman. Di sini ada mobil trailer, teman-teman. Ini ada mobil ekskavator, teman-teman. Mantap. Di sini ada mobil bus, teman-teman. Kita taruh sini. Di sini ada kereta Thomas, teman-teman. Mantul. Wow. Di sini ada mobil polisi, teman-teman. Mantap. Wow, ada kapal, teman-teman. Wih, mantap. Kita taruh sini. Apalagi, teman-teman? Wow, di sini ada kokpit kuda, teman-teman. Di sini ada mobil airport, teman-teman. Wih, mantul. Apalagi, teman-teman? Wih, ini ada mobil tank, teman-teman. Di sini ada mobil kontainer, wih, warna kuning. Ini ada mobil bus Tayo, teman-teman. Ada mobil busnya juga warna merah. Mantap. Di sini ada motor cross, teman-teman. Wih, mantul. Wah, ada topeng Ultraman juga, teman-teman. Ambil dulu, teman-teman. Wih, Ultraman. Kita taruh sini dulu. Apalagi, teman-teman? Wah, ada mobil pemadam. Ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Di sini ada mobil warna kuning. Wow. Mantap, teman-teman. Ada mobil derek. Ada mobil balapnya juga. Wih, mantap. Apalagi nih, teman-teman? Wow, di sini ada mobil loader, teman-teman. Mantap sekali, warna kuning. Yang terakhir ada mobil pembawa roket. Wih, mantap. Wah, udah dapat banyak nih, teman-teman ya. Udah dulu ya, teman-teman. Besok kita nyari lagi.